বাস ঘুরে আসলাম, এখন যাচ্ছি মাদুরি লেক। মাদুরি থেকে ঘুরে যাব আবার তাওয়াং মনিস্ট্রি দেখবো আজকে। মনিস্ট্রি দেখার পর একটা লাইভ সাউন্ড হয় ওখানে, ওটা দেখার প্ল্যান আছে, গিয়ে দেখি। যদি হয় তাহলে আপনাদেরকেও দেখানোর চেষ্টা করব। দেখো স্নোফল। বাবা স্নোটা কি ধরি নামা নামা আচ্ছা না মানে না থামলে থামলে আবার থামলে না না থামলে ঠান্ডা কথা वाह पूरा गार्डन गार्डन नहीं हुआ सोनू का छाती लेके आओ हां छाती लेके आओ এই যে আমরা এখন মাদুরি লেক পৌঁছে গেছি সবাই। कविता मादुरी लेक पहुंच गया। कविता को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था रास्ते पे, अभी ठीक है। थोड़ा उल्टी किया था। सोनू का देखते हो क्या खबर। और उद्रिजा भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बुंगला पास में जाने के टाइम, उल्टी किया था। अभी सब ठीक है। हाँ এটা বার্ডটা দেখো কত সুন্দর। हाँ ये माँ देख 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 देखो ওই যে देखो मुझे थोड़ा आगे दो, एक सेल्फी वीडियो बनाती हूँ। কোন জায়গা দিয়ে দেখলে এদিকে এদিকে। सेल्फी वीडियो আর এই হলো সেই মাদুরি লেক যেখানে পয়লা মুভির শুটিং হয়েছিল। কিন্তু আজকের ওয়েদারটা এতই খারাপ যে ভালোভাবে লেকটা দেখা যাচ্ছে না, আর প্রচণ্ড হাওয়া, সেই সঙ্গে আছে ঠান্ডাও। कैसा लगा कैसा लगा। बढ़िया लगा, जीवन सार्थक হয়েছে আমার। देखो हाँ जल्दी आओ। বাতাসটা ফাঁসে সামনে দেখুন। एंजॉय बाबा, तेरा चेहरा दिखा। ऐसा करो वाह একটা ভিডিও वाह ভিডিও বানাই তাছো তুমি वाह चलो हाँ तो तेरे बाबा स्लिप कर दिस। এই দেখুন আমরা মাদুরি লেক দেখা যাইতেছি গা, কারণ এখানে প্রচন্ড ঠান্ডা। মেয়েরে নিয়েছি, মেয়ের ঠান্ডা লাগলে অসুবিধা হবে, তাই লিয়ে পড়ছি। যাইতেছি গা তাড়াতাড়ি। তো আমরা এখন মাদুরি লেক ঘুরলাম। এখানে প্রচণ্ড হাওয়া, সেই সঙ্গে আছে বরফ। বেশিক্ষণ পড়কে যাচ্ছে না, তাই এখন চলেই যাব আর না। আর মাদুরি লেকের ক্যান্টিনে খুব ভালো খাবার পাওয়া যায়, আপনারাও চাইলে এখানে খাবারটা খেয়ে নিতে পারেন। माधुरी लेक पे सब लोग खा रहा है। दादा चावल खाए हैं, वो लोग छोला भटूरा। আর এখানকার ওয়েদার কখন যে খারাপ হয়ে যায় বলা খুব মুশকিল। হঠাৎ করে ওয়েদারটা খারাপ হয়ে গেল। देखो बर्फ ही बर्फ है, मेरे साथ जो रहने वाला है वो देखो आए है सेंड चाइना बॉर्डर है पास। चल 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 आओ 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 साइड 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 बस 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 जाओ आओ आओ गाड़ी से उठो उठो स्नोफॉल देखो कैसे स्नोफॉल हो रहा है हमारे घर के बारिश नहीं है, ये स्नो है, स्नो हाँ है बारिश नहीं है स्ट्रॉ है स्नो स्ट्रॉ नहीं